Good day, everybody. I am Aldercy Cassidy Alman, here to continue the report that we did last Friday, which was Professionals and Practitioners in Communications. So when I say these 5 words, what comes in mind? Of course, those people who practice and professionalize in this field. So this field we called communication, as June Sator has already reported, is an applied social science which studies the interactions of people in a society. So last Friday, we discussed all about the roles and functions of communication, which Maslow defines communication as a social fabric in society. Of course, makaingon siya nga fabric ang communication kay unsaon na lang nato pag-interact to one another lain sad kaayo bisan pagpilok-pilok lang gani sa imong mata kay communication ang gani na di ba ana lang kay niyon nandayon ka nga huy taga ikog answer unsa oy letter A o di ba hatag na siya communication na siya. And this is just a short recap, short summary to refresh your mind on what we reported last Friday. So mo na nga yang giingon nga tela daw ang ato ang pagka-communicate diri sa society kay lain sad kaayo nga kita ba kag sinina nga wala nagamit og tela ay kog ing nagdili kay ay kog ing nga nakakita na ka kay ako wa pa ko kakita and then nakakita ako nga kasagaran of course na kailangan yung tela mo na nga niingon si Maslow kung ang society nato mao ang sinina then ang communication mao ang tela pwede mausad ang ato ang tig kanang tahi ato ang hilo. Okay, this is where mag-connect yun ta og maayo. So, there are 3 roles in functions of communicators, which is political role, economical role, and social role. So, first, let us talk about political role. So, this is where they use communication as a way to provide information to the public and to the people. So, there are 3 following functions of political role, which is disseminating information, creating and reflecting public opinion, and watchdog of the government. So, when we say disseminating information, just like how politicians bring out their speech, say their speech through the television or in front of a crowd, it is a way they give knowledge to the people. We all know nga, mga politicians, mga president nato, vice president, kay magbuhat kina sila ana para kita makaibaw kita ang sinahitabo sa ato ang nation. Because if we do not know, then it is not plausible. Dili siya kanang kaayo effective siya nga communication. And then next, creating and reflecting public opinion. Dili daw sa creating and reflecting public opinion, mao ni nga ang term marketplace of ideas na form. So when we say marketplace of ideas, sa word lang nga marketplace, ari siya nga mo siya nagbaligyaay og mga ideas nato. Like for example, si Satur ug si Peter, sila ang ato ang president or vice president sa ato ang classroom. Silang duha kay nakonsensya sila sa unsa kalimpyo ang ato ang classroom. So ni gather daayon si Satur ni hence sila og meeting sa ato ang classmates nga unsaon nato pag kuan ang ato ang problema nga dili limpyo ato ang classroom kay diri daw kay ang marketplace of ideas ari daw nga ang mga tao kuyog sa ilahang mga authoritative kay magkuyog sila og idea ba magbiligya sila usa nga ideas. And then mo to back to June Sator and Peter nga ato nga nagmeeting sila nagkipag communicate sila sa ilahang mga classmates where niingon nila mga classmate nga hindi ko magtabang tinabangay ta or nga ato lang na i-grupo sa tor nga ato lang kakitsa nga grupo mo na ilahang problema nga kinsa maglimpyo mo na nga daghan na kayong nahatag nga ideas syema bla 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 daghan na kaayo mo to nga ara na dayon nga the best quality and the best nga idea nga makahandle sa atong chaos maoy paliton like mao i-apply ba mo na gibuhat sa ato ang mga politicians pariha ng mga Senate and House of Representatives mo na ilang gipangbuhat nga more silang nagbaligya, more silang nag-auction ba nga, ting ting ting, 5 million, blah 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 blah, pichini, mera chiti, mo na mga auctions, nga, ang kaning marketplace of ideas, creating and reflecting public opinion, from the word public opinion lang daan, unsay na kuan sa mga tao, like, next,
watchdog of the government. So when we say watchdog of the government, katong mga journalists, bloggers, ang akong ipang mention, kay mao na sila, enter na sila diri. It is where the fourth estate term is used. So when we say fourth estate, it's the press conference where it is filled of journalists who watch over the government. Because kung wala gani mong tan-aw sa government, then sayon-sayonon ra gyud na sa mga kapitan, mga mayors, mga governors, mga president, vice president, sayon-sayonon ra gyud na nila og kurakot ang ang kwarta sa mga tao. Mo na nga kailangan gyud nga naay mga journalists nga murag nagtelescope, nagtan-aw nga, oh my God. And then, ikakita ganin lang nga, oh my goodness, corruption is applied. Mo write din as like articles, mo write din as like blogs, nga nag-indicate nga unsay gibuhat sa kato nga ilahang nakita nga nakaingon gyud like, oh my God. Next is economic role. So, kato akong gi-example ninyo sa una nga about sa kung ikaw na problema kasi mong kwarta, ni adto day kasi imong mama dayon naghatag dayon nimo advice. It is a way of communication through you and your mother, all about your kanang savings, all about your bound, all about your kwarta nga niingon ni mama nga kung ganahan ni ka na kay kwarta, pag-save. This will, and sa pagsulti lang ginaana si mama, it is educating you, promoting your economic attitude. And diri sad nga ang economic role, ari sad nga sa pag-ingon lang ako nga, di ba kusog man kahit ako giingon nga ang mga politicians kay mo hatagi sila silang speech. Kana nga part nga mo ingon na ganin ang politicians all about how our money kay ni gamay yang kantidad nga ang dollar kay ni samot kadako ang yang kantidad ara nga mo apply nga economic role because it is disseminating info about our government programs, economic programs and policies. So, next, social role. This is where nga ang kaning communication nga gigamit nila for our cultural heritage. First following functions, naay upat ka buok following function. First following function is pop culture or popular culture. So, when I say pop culture, unsay pinakasikat nga imo nakita sa Facebook, Instagram, YouTube, or any other platforms, imong sun-on. Sa parehas ako giingon ni mga example nga sa una hilig kayo kani nga sign. Jeje nga pinaingon pag ana mo na nga ato dayon gisuon kita dayon pusing-pusing dayon ta kamon pusing-pusing dayon ana inana kay tungod sikat man. This is where the trendsetter, the memes nga ma-apply nato, nakuha nato kay ato i-apply IR in real life. So second function is entertaining and educating the public. This offers a means of respite or break from from your daily challenges. So, kung muingon gani ka nga, kakitawi ko nga, naidaghang mog notes nga, yupa, kapoy, ani, oy, kanang inyong mga projects daw, kanang puno gani na. That is, sa pag-notes lang ninyo sa messenger nga, kikapoy na mo, it is a way you are entertaining yourself. You are giving yourself a break from real life. Ako sa mong ina naman sad ko nga, basta feel na gani ko nga na-stress kung maayo mo. So dahil kong jump into TikTok and mag-scroll dayon ko. So next, building our nation. This provides the vehicle for promoting national values. So here, mo na ato nga sa ang mga lolo o atong mga lula. Naam gina sila nahibaw sa atong nation nga diri kay kung magamit gani kag communication, mura siya og sakyanan nga ang ato ang mga national values mo transfer nga atong lula na siya national values mo transfer din siya nato. Ato ang lulo mo transfer da ayon ari magsige na siya transfer through communication. Mo na nga it is a way of building the nation. So next and last function of social role is developing a country and mobilizing people. It raises awareness and by connecting people across all sectors of society. So, kaning sectors of society, there were many sectors of society that last Friday, Ma'am Irene has already mentioned. And kani daw, ari na nga makipag-connect sila through kay tungod sa mga mass medias and social networks, magka-connect sila tungod sa tungod sa pag-communicate. Dili kay developing a country tungod nga ang ato ang mga sectors, agricultural sector, educational sectors, kay mga
mga private companies kay nakipag-connect sila, nahimo na sila nga ang ato ang country kay ni taas. And then so let us jump into the competencies of a communicator. So there were 3 independent dimensions for understanding. There was motivation, knowledge, and skill. So motivation is your approach to a social situation. For example, ni-approach og galit si Queen Ana ko nga, "Hi, kasi di." And then ako makaingon ako, "Hello, Queen Anne." Ako motivation was low. Akong motivation kay walay lami. Mo na nga, ang motivation kay lang hindi na siya para mo padayon ang imong conversation sa pagkakita ni Queen Anne nga, ako, "Hello, Queen Anne." Makaingon si Queen Anne, ay, more bad mood si kasi di lang ako magipag-talk niya, adto lang ko ni Micah or Riva. And then next dayon kay knowledge. So knowledge is having a plan of action and to execute the plan towards achievement. So when you know something, you do that. So when you have learned something, you also do that. So mo na nga, when you have knowledge, it is a plan. Nga, for example nga ako, ang example sa una nga, kung si ganahan gyud mo owner mo, adto day mo sa tour, makipag-communicate dayon nimo kang sa tour para makakuha kag knowledge. Makaingon ka sa tour, unsa day mga skills, unsa day buhaton para makakuha ni aning grado nga taas-taas nga maka-honor ni. And si sa tour dayon makipag-communicate dayon mo ingon day siya nga blah blah blah, mao na buhaton, mag-notes mo, maningkamot mo og answer sa oral, sa test, magtuon. Mao na nga naka-learn din kag knowledge. And then tungod sa katong motivation ni Sator nga mo answer sa imong conversation, sa imong question, kay mo na mo result din siya og skill. Skill is like if 1 plus 1 equals 2, then ang 1 kay si motivation and ang 1 kay si knowledge, then 2 is skill. Because when you parehas ako giingon nga sa example nga si Sator and then ni approach niya kung unsa ang pag-honor, nagkuha siya og giunsaon now pag-honor, then ang katong skill nga okay, nga knowledge nga makaingon siya nga okay, mag-take na kog notes, magtuon na kog maayo mo answer na gyud ko sa orals, magsige lang kog isa sa akong kamot. It is a skill, the confident skill that you have earned from speaking with Sator nga magkuan na gani ang mo teacher nagi questions, makaingon ka, "Ma'am, ako ma'am." So mo na nga kuan nga knowledge and motivation always equals to skill. So Jones in 2013 identified guidelines for achieving communication competence. So when we say competence, it is good. Unsay mga nindot nga i-apply nimo sa imuhang mga binuhatan. So first, state ideas clearly. So sa way lang diri sa ako ang pag-report, I am trying my best to state my statements, my ideas to you clearly para makasabot mo sa ako ang reporting. Kay unsaon na lang pag-communicate kun ang imuhang kauban dira kay wa kasabot kay imuhang pagsinultian kay jema lang. Arsenefa and mura na kag hinuog alien paminawon ba. And then communicate ethically. So there's a lot of sa pag-word lang nga ethical. It means atong pamatasan. Wa gani kay lami, wa kay batasan nga nagkipag communicate sa laing tao. Of course, di gyud mo work out. Because laayon man sana ang ato ang tao nga kaistorya kay wa kay batasan nga nakipag-communicate. Mo do ako giingon gani nga kailangan yun na ay motivation ang sender o receiver para ang communication mo work out. Recognize when it is appropriate to communicate. So nakita na gani ka ang tao guol pa kaayo na kay ganahan isulti nga kanang nalingaw ka. And then grabe gyud siya kalangaw kanang mo siya offensive siyang pagkalingaw and then ang usa kay guol kaayo. Muduol pa ba ka? In some muduol sila. But you should not. Imuhara na sila nga kanang imong tan-awon ba if it is really appropriate nga imuhang nga kung kato ganing gitaw nga naguol imo to siya kasadaan. Like imo siyang kuanon ba nga dili appropriate for me to jump into their problems, maghatag og stress. So of course you have to visualize and analyze the room, the atmosphere. And next is identify communication goals. So when we say identify communication goals, there are many goals in communication. Of course, for example, nga imuhang goal kay
nga na kay makuha nga for example makipag-communicate ni ninyo, and then mo to ako giingon nga motivation and knowledge parihara sa katong kasator nga ganahan ka makipagtog, ganahan ka gusto mo drawing, so ni communicate ka ni ninyo ang imong communication goal dayon kay ganahan ka makagain og artistic skill. So you have to always kanang visualize the goal. It is the knowledge that the plan for action you want to achieve. So next, manage conflict. So kung kamo gani ang imuhang kaistorya wa gani mo nagkasinabutay, then try to find a way nga magkasinabutay mo. Because communication is key to a relationship between one another. Mo na kamo gani man nag-uyab, kailangan yun mo, dili na mo mag-silent treatment. Kailangan yun mo nga, makipag-communicate mo sa one another para makaibaw sa dang usa ka tawo unsa ang problema nimo niya. And then next, listen attentively. Of course, kung wa gani ka naminaw, for example, wa ka naminaw nako karon, igo ra ka nagtan-aw-tan-aw. Then saan man nimo paghibaw sa ako ang report? Saan man nimo paghibaw unsa akong topic about? So you must use your ears, not just your eyes. So select the most appropriate and effective medium for communicating. So medium, when we say medium, context sa the settings. So makaingon ka nga, for example nga, ang imuhang ipagka-istorya, nindot siya istorya, not through the phone. Like, kay ang phone mo sa pikas nga end, kay saba kaayo siya. So, imo na lang siya giingnan nga, Sir, mag-storyahan na lang ta after sa asa ka nagsakay, sir, kay siya, kay mura siya, naa siya dapit sa mga traffic na, sa saba kay na, put, hoy, nag-anay, nag-away, daghang kay saba kaayo, nag-traffic, mo na nga, mo yung dayon ka, mo ka nga, sir, unya lang sa tanga ka ng hilom-hilom, sir, para magka-communicate ta og taro. So, demonstrate credibility. So, when we say credibility, kung ang usa gani ka tawo, mo trust ba siya nimo? Kay nagsige kag paningkamot nga maghatag kag advice sa usa ka tawo. And then what is siya yung trust nimo? Ka nga ayaw pag inana, ayaw pag inani. And then siya nag-ana siya. Di ko muminaw an yang gisulti oy kay wa ko'y trust ani niya, wa ko'y salig ani niya, di ko kuan ani niya, di ba kira ka ni siya? So of course, you have to demonstrate nga trustable ka sa imuhang field nga imuhang talk about. So identify and manage misunderstandings. So it is just like what I said, manage conflict. You should always communicate with one another. Do not kanang maghilom-hilom ra ka, because of course, communication is always key to a better relationship. So be open-minded about another person's point of view, because you have to always be open-minded. Kay kung ang communication gani kay naa siya ganahan siya i-give sa yang opinion, parehas sa katong marketplace of ideas. Everyone has their own ideas, mo nang ilahang isulti, pero kung close gani kayo imong mind, dili na mo apply, mo na nga kay nga maminaw gyud ka sa iyang explanation, because kung di gani ka maminaw, mo na nga dili na gyud na ma-apply ang imuhang communication. Kay sa word lang nga, listen attentively. Tungod kay naa kay imuha, di na ka mo listen hinuon attentively, because ako ara may sakto, kay imuha ra may point of view may nindot. That's why you always need to listen carefully. So, what if you want to make a career in communication? What are the competencies required? So, competencies, unsa daw mga murag guidelines nga nindot para imuhang ma-apply, para nindot ang imuhang career in communication. So first is define and access information needs. So, of course, kailangan yun ka nga makakuha ka unsay mga information nga imong kailangan. You have to always access to it. Kay kung naa gani kay kanang wala nimo kay kahibaw, mo na nga imo day mahibaw-an ug diretso dali-dali sa ang para ma-access na nimo dito ba. Now, assess and organize information and knowledge. So, kung dili gani nimo organize, sa word lang nga organize, kung di gani nimo ma-organize, of course, magkagubot gid na. Mo na nga, kailangan yun nimo nga i-organize nimo ang imuhang information ug unsa pa imuhang mga maibawan. For example, nga musulti dayon siya nga naguol ko aning something, and then kuan aning something. And then, ikaw dayon with your previous knowledge, nakabantay ka nga, okay, murag, kaybaw ko unsay i-advise ani niya, kaybaw ko unsay isulti ani niya. And then,
in other previous knowledge na nimo nga nakabati sa ka nga dili man maka-connect ang imong giingon nga something dai. So di kayo siya kailangan gid nga naayo kay knowledge and knowledge para makunik-kunik nimo ang information sa gipag-communicate sa imuhang sa imuhang katabi. So next, produce, share, and utilize information and knowledge. So mo gito ako giingon ninyo nga nga katong akong gi-example ganiha nga kailangan mo kaybaw mo unsa ang inyong talk about, then magamit sa nimo ang imuhang previous knowledge and your current information para kunik-kunik nimo ang inyong gitalk about. So communicate in different formats and platforms. So dili ra nga platforms ra nga Facebook, Instagram ay dili sa tandri magtabi ato dili tatabi dito sa Messenger, dili sa dili tabi sa atong DM sa Instagram ato dili sa Messenger. So not just like that. Of course, we can talk about different things, formats nato nga lahi ato ang talk about, like dili na sa topic, dili na sa all about mga people, dili na sa sigiliba ato dayon ka sa mga formats nga business formats or mga academic formats na yun yung i-talk about. You have to communicate with one another about also different para dili gyud kayo mo close and mo wide ang imuhang range of information. So adhere the ethical standards and prepare communication and media plan. So when we say adhere to ethical standards, pasabot of kailangan yung nga makasakto gid nimo ang ibuhag sakto mamatasan, maabot nimo ang standards nga unsay nindot. Kay lain sa kay wa ka kaabot bati kay kag pamatasan. And makipag-istorya ka, like I said last nga examples dito sa kan Jones 2013 nga when you do not have the motivation and cannot communicate ethically, then there is no need to communicate at all. If you do not communicate ethically, then the other person, the receiver that you are talking, the person that you are talking to, do not have the motivation. And like I said, nga ang motivation, knowledge, and skills, kailangan kayo na sa usa ka communication. So next, prepare communication and media plan. So when we say prepare, of course, kailangan yung ka maandam. Sa parehala sa ako giingon nga organize. Because when you cannot organize, maggubot. So that's why you always have to prepare. Like karon, nag-prepare mo kung maayo para maka-video ko ani. You have to prepare your communication media plan. Unsa inyong istoryahan nga mag-meeting mo, like maghimo mo report nga unsa nga topic ang atong unahon, unsa nga problem nga ang ato ang i-face karon nga kuan mo na nga mga meeting sa mga SSGs, meeting sa mga business meetings, mga meeting sa mga CEOs, mga senates and house representatives mo na ilahang kailangan ka mag-prepare. Conduct communication and media research and evaluation. So not only nga mukuan ka of magkuan na kag mga meetings, maghimo sad kag mga research, imo hagit tan-awon nga unsa gyoy problem, unsa gyoy chaos, unsa gyoy makakuan i-research yun nimong maayo ang inyong talk about inyong communication media para kuan ninyo talk about even more, because when you research you gain more information, because when you gain knowledge about something, information, then you can talk more about it. So next, develop and produce communication materials for different formats and platform. So when we say communication materials, for example, like social media, brochures, posters, and more. So when you are so like I said nga, formats like academic formats, business formats, and chika formats and many platforms. Of course, you have to away nga ganahan ka mo advertise when and imuhang formats kay business formats and you want your product to boom. So usay ways nga magamit nimo mga communication materials nga imuhang magamit para imuhang product mo go boom. So number 1 nga is advertising through social media. It's either said nga maghatag sa brochures nga, sir, please visit our store, sir, blah blah blah, ma'am, can you try to look at our among brochure, ang posters, mga kuan na mo,
And muna nga, it is a very good way. It is like just advertising. Communication is also just like advertising. So next, demonstrate communication, management, and leadership skills. So when you are a leader, of course, you need the skills of a leader. Ako, nakasuhan mo ko ka pila nga ma-leader. And sa akong nabantayan, as a leader, you should always lead your members. Dili lang gina imong pasagdaan nga dili ra nimo ibaliwa ang ilahang mga gipagsulti nga kas, dili mi kay baw-an ni kas, blah blah blah. Of course, you have to lead them. Musulti day ka unsay maayo ani, unsay kuan nga imo i-explain tarong nila ang inyong mga na iyahang mga concerns, unsay iyahang atong buhaton, mga para makasabot gyud og maayo ang member. That's why you always need communication when you are being a leader and being someone who manages your group. So next, develop entrepreneurial capabilities. So from the two words entrepreneurial capabilities, it is the ability to take risks, to take chances, opportunities whenever nga para ma-succeed nimo. So here, ang entrepreneur is a person who is challenged, who is able to take risk in their business. Mo na nga, mga entrepreneurs kasagaran kay daghan sila og business kay tungod kay they are willing to make that financial risk. So as you, as a person who is communicating, you should take the opportunities. You need to have the abilities on taking chances and opportunities, risks, whenever you are talking to somebody. So next, know and practice rights and responsibilities and accountabilities in the communication profession. So in the learning objectives, we have already talked nga we will all be learning about the rights, responsibilities, and accountabilities. So these three we will also be discussing for later in this reporting. So I will still demonstrate to you that of course kailangan gyud ta nga kita tao mo follow gyud ta kay parehara sa classroom namang ganito rules nga kailangan i-follow sa classroom. So diri sa communication profession, we should also have rights and responsibilities nga ato kailangan i-take o kailangan i-follow. So the next is demonstrate a development, orientation, and in communication work. So so here in communication work, you must demonstrate that you can develop. Kung asa gikagikan nga sa saying nga you should always look back to where you came from. This is also a way nga para kaybaw ka nga asa mo gikan sa inyong communication, sa inyong pagka-communicate to one another kuyog sa imong receiver. So next is apply communication theories, principles, practices, and tools in development work. So development work means mo na mga buhaton sa mga companies nga mo taas ang ilahang mga finances, ilang mga trabaho, ilahang mga scale, dira silang graph, mo na lang buhaton. And ingon daw diri sa communication na you should apply communication theories. So for example, sa communication theories are like agenda settings, groupthink, gatekeeping, there many more. So that's why nga you should be aware whenever you want your company to work out. So now we are done with all about the competencies of a communicator. Then now let us dive in the areas of specialization and careers in communication, which is there are 8 areas and fields here in communication. And the first one is advertising. So advertising is a paid communication that about goods, services, ideas, and many more in mass media to influence the public, the people, the person who is watching the advertisement or reading it. So, of course, kung kinsa gani wala ka ila sa advertising, but I am sure nga kita gyud ka ila kita kay mao na ang atong gyud makita after mo muingon dayon nga abangan sa salida kay diri ang advertising mao na nga makipagsulti sila nga nga hey, you should buy this,
oh my god, good, nice kay ni siya nga features. It is here to influence nga, kani kay makaputi ni siya, uy kani kay makawa ni sa inyong mga lagom. Mao na nga kana nga way of advertising is a field in communication. So, second one is public relations. It concerns in maintaining a positive image of an individual, organization, or company by building and nurturing relationships with the public. So, kaning public relations daw, okay? Naana nga mga companies kay sila sad maghimo sa mga speech sa mga executive officers sa mga CEO sa mga companies, and ang kana ilaha para na maka-maintain nga ilahang i-talk about ko, for example nga na ay nahitabo nga ay kani kay bati ni siya, like bati, and then mo step up dayon na din mo step up dira makipag-communicate nga kani siya actually nindot ni siya, because you are trying in public relationships, you are trying to maintain a positive. So ang kanagay imong pag-communicate dira negative gani siya, then it is not involved in public relationships, public relations, because lain sa kaayo nga mag-talk about ka sa negatives. So akato ganing mga public kita pa ganahan mo suno ana ang mga negative. So of course kailangan gyud na usa ka kumpanya, usa ka tao, usa ka organization mo padayon sila in a positive way. So next, corporate communication. It deals with communication in corporate or business settings. It may be internal or external. So kaning corporate communication, ari ni siya mag-focus gani og maayo sa mga business. Dili pareha ato sa public relations. Dili kay nag-focus ni siya about an individual. For example, ikaw gichikahan ka nilang maayo nga daghan kayo kag gibuhat daw bla 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 nga bati. Ikaw dayon makipag-communicate din ka sa public. Is either nga mag-post ka sa Facebook nga kana ilang yung gipansulti dili na maayo, wala ka na buntis, wala ka na inana, wala ka na kuan nga bla 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 kay gisulti ka nga buntis na daw ka, bata pa kaayo. Moingon din ka nga wala pa mo ko na buntis, guys. Mo gani ko kakuan ana nga imuhang i-clear ba nga para imuhang image kay positive. So next, corporate communication, just like I said nga business siya, it is usually business setting. So there are two types of corporate communication, which is internal and external corporate communication. So first, internal, used for making announcements, for sharing information and views with an organization like business meetings. So from the word internal, sulod ra daw ang inyong pagkipag-communicate. Muna nga, ang CEO, for example, ang CEO dahil kayo mag business meeting na siya, kuyog siya mga employees, like kinsa ang sulod sa iyang mga kumpanya, sa sulod sa iyang kumpanya mo ang iyang ipag-communicate mo na nga internal. Pero dili gani sa external, kasagaran ni it involves creating a brand or building a reputation for a corporate entity including communicating with public, investors, and the public. So ato kung giingon nga nag-speech siya nga ang CEO nag-speech siya kani dili ni mao, kana dili mao, it is external because they are communicating from somebody outside the company. Because when you say internal, then inside the company. Then external, of course, outside the company. Muna nga, mangita sila og mga investors, pangita sila nga, hello sir, I am ready to make deals with you, and then kuani siya kaning tawhana kay dili pa siya enter sa inyong company pero ganahan ka nga mo invest siya sa imong kuan, then you are ready to make deals with them. It is like deal making process ang external nga makipagsulti ka sa imong mga kuan, more pare-pareha sa public relations, but gi-specify gyud diri nga sa corporate communication, it is all about a company. So next, journalism. This is the oldest form of mass media in the country, in the whole wide world. Pwede sad. A field is traditionally associated with the print media, especially newspaper. So newspaper is already a form of journalism. So kanang journalism, it is sinuwat, print siya. This is where they aim to provide accurate, timely, and reliable information. From the word said, newspaper.
we already know nga ang kanang dyaryo daghan gyud kaayo na siya mga reliable information kay daghan kay na siya process nga naagian kay kailangan mo na nga mo kani gyud siya ang journalism ni aim gyud ni siya nga accurate and timely reliable ang imuhang information. So it is like the news but not in the TV, not in the radio, but like in the print. So if journalist is on the print, then broadcasting is in the audio and the video. It is the distribution of audio and or video, which is radio or television. It contents using the airspace the dispersed audience. It utilizes the technology to transmit message and programs, an invisible but vital source in public domain. So, dito sa journalism, dito print, dito kay karon, dito sa broadcast ni anam na siya ka high-tech kay nagamit na taog mga technology. Diri nga kana ganing radio, mga katong mga ako giingon nga mga broadcasters ara sila ma-apply diri sila sa broadcasting and communication because when we say kanang mga naghatag og news kay mo na broadcast but kana sa mga salida lahi sana sila which is film industry. Film industry, it is the communication field involved with the creation and distribution of films. Mo na mga salida nga imong gipangtan-aw dira nga abot pang kamay pangarap, probinsyano, and primadonna, mo na nga na-fall na siya sa film industry. Kani mga film industry, mas ni-base siya sa mga celebrities. Dito sa broadcast and journalism, it based on the news. But here, it based on the stars, the celebrities like May Mendoza, Alden Richards, and Angelina Jolie. Katong mga stars, ay na sila na-fall sa film because it is also a way of communication. Kay ari man sila nga they share characteristics and how they are run and value. Mo ni sila nga broadcast sila but not about the news but about the artista. Now next, the digital communication and multimedia. So since the beginning of the internet has been made in the way people receive information. So kanang inyong gipang buhat nga nag-DM mo sa Instagram, nag-Messenger mo, nag-Facebook, ara na way na siya sa pag-communicate, which is what we call digital communications and multimedia. Multimedia is a platform. Mo na nga mga inyong mga Facebook, Instagram, mo na nga all that you have been doing through your phones, to your tablets, to your laptop, computer, it falls here under this field, digital communication and multimedia. Meaning, you also practice this field, communication. Everybody, almost everybody, falls into this field which we call communication. So, last field is research. It is highly regarded not only on the academic but also in corporate and civic settings. It is important in acquiring insights and about the audiences. So, kato ganing advertising. Unsa man nimo paghibaw nga unsay ganahan sa mga tao? What if ang mga tao di kauyon sa imong gibuhat nga advertising? Ang imong gi-advertise is about sci-fi kaayo siya nga theme. But actually, dili di kaayo siya dili di ganahan ng mga tao og sky fiction o science fiction. So mao na nga ang research dayon musulod day na siya kay para makahibaw mo ingon day na nga naay dayon mga employees nimo ikaw CEO nga palihog daw og research nga para ma-apply dayon nato dito sa ato ang mga advertisements. And then kato dayon mga employees mo kuan sila mo research dayon sila unsay buhaton. Pagka human dayon na nila if makita gyud sila nga unsay makuan nga sir, ma'am, mao daw ni ang mga nindot nga buhaton. Mura kag nag-research sila nga unsay pinaka-trending mga nindot nga advertising nga it gives a big impact unsa sa inyohang mga advertisements. Then mo apply day na sa inyohang mga gipambuhat. Because when you do research, you also earn knowledge. Now, next, we have the rights of communicators. So, the rights of communicators is constitutional guarantee. The 1985 Constitution guarantees press freedom. In Article 3, Section 4 states that no law shall be passed abridging the freedom of speech
of expression, or of the past of the right of the people to peaceably assemble and petition the government of the redress of grievances. So, diri daw ang communication, it is where freedom of speech, to express, and to peacefully assemble is applied. Because kung wala gani kay freedom to speech, how can you communicate well? So that is why nga mo full gyud na ang kanang mga freedom of speech and freedom to express, of expression during a field communication. And then next in another section, Article 3 in Section 7, on the other hand, grants the public access to information including government research data and official records subjects to the limitations and prescribed by the law. Parehas ako giingon nga ang kaning mga journalism, the fourth estate, mo na nga sila gyud maka-watch gyud sila sa mga government kay tungod sila sa DI kay pwede day sila ka access sa information about the government research data and official records. Mo na nga maka-watch out gyud sila nga unsay mga economic status sa ato ang nation. Now, here, this provision is also supported by Article 2, Section 28, which states, subject to reasonable conditions prescribed by the law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure to all its transactions involving public interest. So, kaya daw, kung unsa gani ang ikuan sa balaod, ang state daw, kailangan sila nga naa sila follow sila sa pulisiya nga transparent sila nga kita the public makahibaw taon silang gibuhat mo na nga ang fourth estate kay nindot gid na siya kay siya may mo expose siya may mo transact siya nga para kita as the public makahibaw ta unsay gipangbuhat sa atong gobyerno mo na nga ang state kailangan sila transparent sila sa ilahang gipangbuhat, mga governments kay transparent sila para kita public kay makakita ra ta diretso sa ilang gipangbuhat. Now, the value of communication to Filipinos is highlighted in the same article like Article 2 in Section 24, which state that the state recognizes the vital role of communication and information in nation building. All these provisions highlight the state's commitment in safeguarding not just the communication professionals and journalists' right to free expression, but the Filipinos as a whole. So, diri daw nga ang balaod mismo, ang ato ang nasud, naka-acknowledge na sila nga ang communication, vital, importante gyud siya sa usa ka tawo. Mauna nga gilahang gibuhat dili ra sa katong mga journalists, mga broadcasters, mga tigbuhat sa mga newspaper, mga prints, mga tigkuan sa mga news, dili ra daw sila ang gihatagan og freedom of speech and freedom to express. But kita sad Pilipino, kita tanan giintir sa freedom of speech para kita tanan makahatag ta sa ato ang mga ideas. Now, let us now dive in to the codes of ethics. So, as one of the most powerful institutions of the country, the field of communication wields a strong influence in the cultural and political life in the country. Mao ra gyud ako giingon nga tungod na kay bisag ang nasod magani nato nakakita nga unsa ka importante ang ato communication. Of course, mo follow din na ang mga ethics, ang ato mga pangbuhaton, mga manners, mga pamatasan diri sa field ng communication. The importance of ethics in the practice of journalism is underscored by this quote from Luis Teodoro 2013. His quote is quite long, and I would like to summarize to you. So, ethical compliance and professionalism. So, kung naagani kay maayong pamatasan diri sa communication, then it is the best protection for you. Kay as journalists and true professionals, rather than being just an instrument of political interest or politicians themselves, they are the watchdogs. Sila
ang tigtanaw mo nang naatay freedom of speech and freedom of expressions. Ikaw sa pwede gani ka ma-intercede sa pakipag-watchdog of the government. So, giingon daw ni Teodoro nga journalists can't be politicians and politicians cannot be journalists. Dili siya ma-vice versa. Mao gina kailangan gyud ta og journalists og politicians para ma-maintain ang image, ma-maintain ang atoang economy. Same time, without compromising, either calling as the Philippine experience demonstrates inviting deadly force. That's why we need this communication as a whole so that our nation can function, as what Teodoro said. So in 1988, the Philippine Free Institute and the National Union of Journalists on the Philippines made a list of codes, made a code of ethics list, which a communicator, a journalist, must follow. So before we dive into that code of ethics, let us have a small activity. Which one is the lie? So I will present statements which are codes of ethics, and each one of you must tell me what and determine which one is a lie. So each slide we have about 3 code of ethics lined up. So I will give you each 10 seconds on which statement is a lie. If your answer is letter B, then you are correct. Because the correct word is I shall not violate confidential information and material given me in the exercise of my calling. So let us discuss these 3 choices separately. So letter A, I shall scrupulously report and interpret the news. From the first line here, you can already know that it is already correct because it is said that the journalists and the communicators must report and interpret the news to the public, to the people, and must not suppress any essential details or facts so they can properly report to all of us that we can be knowledgeable all about the information that they are about to tell us, interpret to us. So, letter C, I shall resort only to fair and honest methods in my effort. Of course, from the line that I just read, sakto na gina siya. Okay? Only to fair and honest methods. Okay? Di gyud ka muadto gyud sa mga bati. Mo kay sa pag-ingon lang nga bati nga methods ang imong gigamit, then it is unethical gyud. Sa pareha lang yun anang mga mag-test ang imong maestra. You know nga unethical ang pagpangudigo. So kung ikaw pa ang journalist, akato ang gibuhat nimo nga pagpangudigo, it is unethical. You are out of the code of ethics. Dili na maayo nga imuhang gibuhat. So you must always comply to the code of ethics. And letter B, ang katong ato ang lie, I shall not violate confidential information on material given me in the exercise of my calling. So pareha dito sa katong mga counseling and social work, confidentiality is a must also here in communication. You should never violate those confidentials. You should never spread it out. What you should report though is the news, not those information nga dili mga mga kailangan i-private. Now next, there I have another list of code of ethics. So I will give you another 10 seconds to guess which one is a lie. If your answer is letter B, then you are correct. Because letter B, from the first
lang nga line, I shall let personal motives or interest influence me. So pareha na dito sa counseling, dili gyud nimo unahon ang imong personal motives. Kailangan gyud nga imuhang hunahuna pa nga imuhang news ang imuhang mapadala, dili ang mga bati. Nga dito sa counseling giingon sa to nga you should not make personal relationships to the client. Here said, do not let personal motives to hindrance the performance of your duties. So letter A, I shall refrain from writing reports which is adversely affect a private reputation unless the public interest justifies it. Refrain. So imo daw ihunong imong kagalingon nga maghimo kag mga reports nga dili maayo. Mo nang ingon, write reports which is adversely affect a private reputation. So private reputation, it means like ang usa ka tawo. Kung ang usa ka tawo gani imong gani nagidaot dira sa Facebook, then you are violating the code of ethics. Because as I said ganiha, we can all be communicators. As the way we communicate in multimedia, digital communications, we are all communicators. That's why you should take a note to all of this code of ethics that I have spoken of. Now next, letter C, the last one. I shall not commit any act of plagiarism. So we already know about plagiarism. Plagiarism is where you copy a work and not give credits to the original work, the original author. That is why you should never commit this. That is what's said here in the code of ethics. Now, another set and another 10 seconds. So, if your answer is letter A, then congratulations, because you got the correct answer. From the word I shall, in any manner ridicule, cast aspersions, or degrade any person by reason of sex, blah blah blah, and more. You, because what is actually appropriate is that I shall not in any manner ridicule. Bisag giunsa pa kag pagbugbuga na niya og insulto, ikaw usa ka tawo dili gyud ka mo diretso adto sa multimedia mo ingon ka nga kaning bayhana bati nig batasan, because you are degrading their reputation. It's either you are being yung ka nga kaning bayhana bati kay nig batasan kay babay siyang dako and then blah blah blah. You are degrading them by the reason of sex. Muingon gani ka, it is like being a racist. For example, muingon sad ka nga kaning bayhana kay bati kay siya batasan kay tungod Muslim siya. It is still not plausible because you are also still degrading her by religious beliefs. So you should never degrade anybody. You should always think them as fair people. Never put any other reasons nga tungod ani kay babae siya, tungod ay iyang skin color, tungod ani kay na iyahang mga buhatan, tungod ay iyahang religious belief, tungod ay iyahang mga culture, tungod unsa iyahang politics. No. We do not do that. So, I shall presume persons accused of crime of being innocent until proven otherwise. So, I shall exercise caution in publishing names of minors and women involved in criminal cases so that they may not unjustly lose their standing in society. So, kung maghisgod ganit ang mga criminal, dili daw nimo sayon-sayonon lang name drop ang ilang mga pangalan. Because dili gani ka mo kung ang usa gani ka criminal, bisag sikat na kay siya nga mura gyud siya gyud nagpatay sa kanang usa ka tao. Ikaw, dili ka mo diretso mo jump into conclusions nga siya gyud nagpatay bisag wala pa gani gi-prove sa korte nga siya nagpatay.
then you should not say nga siya'y nagpatay. Kung ang korte na gani mo ingon nga siya'y nagpatay, ibutang na nga siya'y nagpatay because it's already proven guilty. She is already proven guilty. And then you should, whenever you do articles gani, you should be caution publishing the names of minors like mga 18 below and women involved in criminal cases so that they might not unjustly lose their standing in society. For example, kana mga rape case, di gyud na nila sayon-sayonon og name drop ang babae nga gi-rape kay naay chance nga ang babae hinuon maoy madaot ang iyahang reputation dito sa society. Mao na nga ang mga articles dayon kay naaslay pangbuhat nga ilaha ra gamiton kay mga pronouns nga dili kay nila specify gid, dili gid nila idritso og name drop ang babae nga ilaha ra i-vulg ang iyahang image. Now, letter C. I shall not take unfair advantage of a fellow journalist. So, ikaw as a journalist, you should never take advantage of your other companion. Imuha gid siya nga di ka mag-crab mentality. You should be equal. You should give good opportunities to everybody. Dili nimo siya i-down, dili nimo siya ipaubos. But you should be good generally. So, there's another set, but this time it is only 2. So, and another 10 seconds for all of you. If your answer is letter B, then you are correct. Kay ang sakto gid nga term is I shall comport myself in public or while performing my duties as journalist in such manner as to maintain the dignity of my profession. So, comport means to conduct, to behave. So, sa katong giingon nga to not comport, pasabot, maggubot-gubot siya, di siya magtinarong. So, mao na nga, you should always comport as a journalist, you should behave in doing your jobs. When in doubt, decency should be my watchword. So, kung nagyan ni kay gidodahan, then you should always be decent nga. Muna nga, yang giingon nga, you should be behaving yourself in ever nga magbuhat ka sa imuhang mga journalists. So, mga journalisms. So, letter A, I shall accept only such tasks as are compatible with the integrity and dignity of my profession, invoking the conscience clause when duties imposed on me conflict with the voice of my conscience. So, ikaw daw journalist, you should only mudawat ra gyud kag task nga compatible sa imuhang profession, sa imuhang integrity and dignity. Kani mga code of ethics kay mo ni siya ang nagpakita unsay integrity and dignity as a journalist. And kung mo ni diri nga statement, nisulti siya nga iyahang mga pangdawaton nga task iya ra ipang comply kay dili ka daw magpadaot og reputasyon, mag name drop orang kalit sa mga minors, siya gyud kailangan daw niya nga iyahang tarong iyahang gipangbuhat. So, these statements are all the code of ethics that we have discussed with the activities of which one is a lie. So, this is just a small notes and list of the code of ethics that we just took. So, they also practice a form of self-regulation through the Kabansanan mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Naghimo ra sa daw sad sila og bag-o na sad nga ethical and professional standards, which is, first, we believe that broadcasting in Philippines should reflect the hopes and dreams of a freedom-loving people. So, diri daw giingon sa KBP nga broadcasting should be about the hopes and dreams of freedom. Dili siya about sa kanang mga negative, dili siya mo affect sa freedom-loving people nga ato diri sa ato ang
country. That broadcasting should always be on the side of us Filipinos who loves freedom. And ikaduha, so we believe that broadcasting is a powerful medium in shaping our country's cultural, social, and economical growth and development. So pinaingon daw nila sa KBP nga diri daw ang broadcasting is a very powerful medium. So pag ingon nila nga powerful medium, ingon sila nga dako daw ni siya pagka-influence sa mga tao. Kay kita magtan-aw gyud tang news. And news in television and in radio is a form of broadcasting. And kung kita ganitanan magsigig tan-aw og news, then it is, you can say it is very powerful because unsa gani gipagsulti sa news, unsa sa it is what you also believe. That is why they say, KBP always says that it is a very powerful medium because it shapes our country's cultural, social, and economical growth. Because when gani ang ato news mo talk about social, then ang kita sa people, if it is a social problem, then we people would find the social solution for that problem. Mo na nga niingon sila nga broadcasting is a powerful medium. So, ikatulo, we believe that broadcasting, because of its immediate and lasting impact on the public demands of its practitioners, a high sense of responsibility, morality, fairness, and honesty at all times. So, ikaw kani, kung practitioners gani ka diri sa broadcast, communication, in general, you should always be in the sense of responsibility, honesty, morality, and fairness para ma-maintain ang inyong dignity and integrity. Nga, kay diri daw sa broadcasting, it is immediate and lasting ang imuhang impact dito sa publiko. So what you say, it is what they believe. So you must always watch. You must always be honest. You must always be responsible and be moral and fair whenever you speak out your mind through broadcast. Ikaapat, we believe that broadcasting has an obligation to uphold the properties and customs of civilized societies, maintain the respects of the rights and sensitivities of all people, preserve the honor and sanctity of the family and home, protect the sacredness of individual dignity, and promote national unity. So, here in broadcasting, it is, when you are a broadcaster, it is your obligation na dili nimo panguanon ang mga tao. You must always respect the rights of every individual person as much they respect you. Kay mo ganito ko igiingon nga what as a broadcaster, what you say is what they believe. So you must be always respecting one another. So your words, your statements would be honest and fair and moral and more. So you should be protecting the sacredness, preserving the honor that you have as a broadcaster stated here on the KBP standards and ethical standards of communication. So now, let us all dive in to our last topic, accountabilities of communication practitioners. So this is where the freedom to communicate as protected by the law is not without its limitation. So, of course, dili kada yung mga freedom of speech na ginay limit, which is why there are 6 main limitations to press freedom. And these are libel, anti-obscenity law, invasion on privacy law, law on national security, contempt of court, and copyright law, said by Maliman at 2003. So, first, libel. Public and malicious information. So, kana gani akong giingon nga inang daot mo dito sa Facebook, matawag na nimo siya libel. Because you are endangering the reputation of one person. Libel said in Article 355 of
of RPC, libel is written. And here in Article 358, kung gisulti gani nimo, it is slandered. Pero kung imuha gani gi-post online, then it is cybercrime. So, here daw, bisag patay pa gani ang libel, ang imuhang slander, imuhang libel, then it is still said to be libel because kuan siya, dishonor siya, discrediting the reputation of those who are dead. So you must always watch out bisag makaingon ka nga okay ra na to kuanon oy kay patay na bitaw na unsa man niya mabuhat, pwede gihapon mo kaso ana og libel because it is inevitable nga ang katong yung tao gihapon nga bisag patay na siya magdaot gihapon iyang reputasyon. So, right to privacy. In the Bill of Rights, Section 3, it states that the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court and or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. So, right to privacy, in other words, confidentiality. So, here, as a communicator, journalist, broadcaster, you must always observe the following, that you should be confidential on the information. You should be private. Mura dito sa katong counseling. So, this right is also provided for in the Civil Code, which states that every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. So, ikaw gani sad, isa ka magpataka. Ikaw gyud kay kailangan sad ka nga imo sad irespeto ang laing tao. Irespeto sa nimo ang dignidad. Dili ra sad nga sila ray mo respeto nimo. Of course, ikaw sad mo respeto sad ka sa laing tao. Mao na ang giingon diri sa right to privacy para confidential ang imong information. So, next, anti-obscenity. Article 2003 of the RPC prohibits practitioners from proliferating immoral doctrines, obscene publications, and exhibitions and indecent show to safeguard public morals, especially those of the youth. So, diri daw sa anti-obscenity, gibawal daw nila nga ang kanang mga practitioners magpataka rag istorya. Nga dili sila pwede sad mo against sa law, di sila pwede mo against sa government. Samot na kung ang ilang gipang istorya kuyog ay ang mga batan-on. Mo na diri especially those of the youth. And indecent shows to safeguard public morals. Mo na akong giingon nga ikaw di gyud ka mo against kaayo ana. Samot na nga practitioners ka. You should always be comport to your profession. Na nga dili na ka obscene publications and exhibitions nga kag mag-vandalize hinuon ka og mga kuan to give your point of view. You should always be behaved whenever you are kuan, because even if it is your freedom of speech, this 6 that I will be mentioning and I am reporting right now is a limitation to that freedom. So you must take in kuan kay maybe nagtuo mo nga untouchable na mo due to freedom of speech, but actually there are actually limitations just like this anti-obscenity, which you should not be making obscene actions during the public. Samot na kung practitioners mo sa communication. So, copyright law. The law also prohibits practitioners from committing copyright infringement. So, copyright law, mura ni siya plagiarism. So, we probably all know, kay dira sa mga Facebook, ingon man gina kasagaran nga, CTTO, nga blah blah blah, copyright, I want to avoid copyright infringement. Diri kay ilahaning gikuan kay this is to protect the intellectual property such as books, material prepared or for oral delivery, compositions, works of art, and photographs. Para maprotektahan daw nga makaingon ka nga kani kung kinawat gani niya nagi siya gi-state something then maprotektahan pa to imong against paghihapon to ang imong gisay nga something bisan naka freedom of speech in the way of copyright law. Mo nang giingon dira nga photographs and works of art. Kung naa gani kay gisulti about sa works of art, then pwede paghihapon maigo ka sa usa ka kaso, which is what we call right now copyright law. So
Next, laws on national security. Communication practitioners are prohibited from inciting people to sedition or rebellion against the state. A practitioner must commit sedition when he or she, so kana ang mga following nga buhaton kay atoras na i-dive in after I tell you nga kani di gani moingon na siya niingon siya diri nga ang mga practitioners gani, you must not engage in rebellion. Because when you engage in rebellion, just like sa una katungi hisgot ni ma'am nga voters, when you engage in rebellion, then matangtang ang imong rights to be practicing this field we call communication. Because communication is where magdaig ka ba about positive image. But kung ang imuha ganing gibuhat is opposite ng rebel hinuon ka sa ato ang government, then pwede ka matangtang, pwede ka mapriso anang imong gibuhat, pwede ka matangtang sa imuhang rights nga mo eskwela ana nga kuan nga ma-expelled ka sa imuhang gi-eskwelahan matungod sa imuhang gipangbuhat nga imuhang gi-rebel ang ato ang kuan, and naa sa day mga buhaton nga maka-indicate gyud nga nga kani siya rebellion na giniya iyang gibuhat. For example, incites others to rebellion. Imo ang gidayeg ang uban, "Huy guys, ali adto ta, magrally ta oy, bayaran na bitaw ta." Dili na mao. You must never, even though bayad ka dili, you must never incite others to rebellion. You must stand for the ground that you will make a positive image for our government. You should be never in rebellion para dili matangtang ang imong pagiging practice sa communication. Ikaduha, defames the government or any of its constituted authorities. So diri gipaingon nga you must not defame your government kay ikaw bisa gani nga mag-articles ka nga nag-corrupt gani na ang imong kuan nga corrupt gani na, you have to be liable on it. You have to be kanang on your tiptoes ba, you should be careful whenever you make those types of articles, because pwede ka mabutang ani nga laws national kuan mura ka nang daot o government. You have to be giving kuan evidences mo to nga watchdog of the government nga ikaw you have to be kanang giving positive image, just like I said. So disturbs or obstructs a lawful officer from performing his duty. Ang pulis, for example, naay pulis nga nigukod siya og kriminal, and ang kriminal sad nga ang magnanakaw imong kaila, imo hinuon gibabagan ang pulis, mao na mabutang ka nga imuhang stop ang imong gidisturbo ang pulis sa pagdakop sa imuhang kaila. That is what we call laws. Mao na nga ni gipakita nimo nga ni rebel ka sa ato ang government, because when you rebel a police, a government official, a lawful officer, then you are inciting rebellion. That is what said. Mao gina good. Instigates others to conspire and meet other together for unlawful purposes. So parihara sa katong pinakauna ko nga dira, incite others to rebellion. Then diri sad di sad ka makipag-influence, di sad nimo i-advertise nga guys mukuan ta ato ni against ang government blah blah blah, we shall rebel. You should not. Kay pag ingon na gani nga incite others to rebellion, and then diri nga instigate others to conspire and meet together for unlawful purposes, and you should not do it. You should not do it. Now lastly, and suggest or incite rebellious conspiracy or riots. Mo to giingon nga musige kag enter ana mga rally, mag NPA ka, matanggal yun ka sa imuhang pagpractice sa communication. That's why you should always watch out, even if nga you think this is right, it is still rebellious nevertheless. So you must always watch out. So lastly, contempt of court. Communication practitioners are liable to judicial contempt when they directly or indirectly impede, obstruct, or degrade the administration of justice. So, parehara sa ako giingon dito nga katong pagbaba gani nimo sa police officer, diri sad mo drop sad siya diri sad sa contempt of court. So,
ma-indicate nimo siya kung ni-violate gani siya ani nga when it clearly shows tendencies to impede the administration of justice. Administration of justice is also where police officers fall. So katong example gani ang ako giingon, it is also false dili sad sa contempt of court. Kay ako sa namasang gani ko kaila ana nga na priso pero na piyansa ra pag kay tungod sa iyang gibuhat nga iyang gibabagan ang police officer nga dili dakpon ang iyahang bana. Now, it is directed toward the court and is not a report of fair comment upon an action before the court. So, naga in ay time nga ang mga mass media masubraan gani nga ilahagit i-report ang ilahagit i-comment og maayo ilahang kuan, for example na ay case nga close na and then naadra gi ang katong closed case kay gihimuan og article and then dira gani sa article kay daghan kay namang comment and then mag-comment gani na sila kay daghan kaayo sa na sila ikasulti nga to the point na ka-violate na day sila ani nga limitations nga wa sila kay baw mo na nga pwede na sila nga ku kana gani nga comments nga nasubraan gani dili na ang katong mga criminal nga naa sa mga defendants and accused na adito nga ilahang gihisgutan pero ay ilahang hinoong gihisgutan ay katong mga judges, lawyers mo na nga pwede na nimo nga mabutang nga dili na fair ang imong comment kay ang imo na magiigo kay mga administration of justice. So lastly, it takes place while the case is pending or has not been decided. So mao to ko gani ako giingon nga di ka pwede kaingon dritso nga siya mo'y nagpatay kung ang katong ganing judge wa ni ingon nga siya nagpatay. So you should always be cautious on what you say as a journalist or as a broadcaster because if it is not decided by the court then you should not decide it yourself because it is mura kag kung ikaw gani nag-decide sa imong kagalingon then mura kag imong i-devalue ang trabaho sa katong mga lawyers o mga judges. So overall, in conclusion, those six main limitations, it can be concluded that a communicator's right to free expression ends when it violates the rights of others. So kung imuha ganitong gipang degrade ang ilahang mga rights, inyong gi-degrade ang ilang reputation, then diretso katangtang ang imuhang freedom of speech. And that is all I have to say. Thank you.